अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा जानी व्लॉग में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त सब आप खैरियत से होंगे। वालदैन के बगैर ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। वालदैन के बगैर ये ज़िंदगी जीना भी किसी काम का नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम रिज़्क में तंगी महसूस करने लगो तो इस बात पर गौर करना, क्या तुमने अपने वालदैन के लिए बख्शिश की दुआ करना छोड़ तो नहीं दी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज को छोड़ के पहले अपनी वालदा की आवाज़ को सुनता। वालदैन के बगैर ज़िंदगी जीना किसी काम का नहीं है। खुदारा अपने वालदैन की कदर कीजिए, या उन लोगों से पूछिए जिनके वालदैन नहीं है, वालदा नहीं है या वालिद साहब नहीं है, कि वालदैन के बगैर ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल काम है। आज मैं आया हूँ अपने वालिद साहब की कब्र पे, दुआ करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार आलम मेरे वालिद साहब की कब्र को हद निगाह तक वसी फरमा, इनकी कब्र पर अपनी करोड़ रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अभी मैं बचपन में था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। आज जब मेरे दिल में ख़्याल आता है कि यार काश आज मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते, तो मैं अपने वालिद की ऐसे खिदमत करता, मैं ऐसे चाहत करता, ऐसे मैं अपने वालिद से प्यार करता, ऐसे मोहब्बतें करता। खुदारा अपने वालदैन की कदर कीजिए, उनसे पूछिए जिनके वालिद नहीं हैं, मुझसे पूछिए कि वालिद की कदर क्या होती है, कि वालिद की जो गालियाँ होती हैं वो भी औलाद के लिए बड़ी नेमत होती हैं। और वालिद की गालियाँ भी नसीबों वालों को मिलती हैं, हर बंदे को वालिद की गाली नहीं मिलती। और वालिद की मोहब्बत मिल जाए तो इससे क्या कहने, ये तो बहुत बड़ी मोहब्बत वाली बात होती है। या मेरे परवरदिगार आलम मेरे वालिद साहब की कब्र को हद निगाह तक वसी फरमा, और बिलखसूस इस कब्रिस्तान में जितने भी मदफीन हैं सब की कामिल बख्शी फरमा। या मेरे मौला अपनी रहमत रहीमी का सदका सब की कामिल बख्शी फरमा के सबको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमा। या मेरे मौला जितने भी मदफीन हैं सब की कब्रों को खद निगाह तक वसी फरमा, और कल क़यामत के दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या मेरे मौला इस रूह ज़मीन पर जितने भी मदफीन हैं सब की कामिल बख्श फरमा के सब की कब्रों को हद निगाह तक वसी फरमा। और या मेरे मौला सब की कब्रों पर अपनी करोड़ रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। हर ज़िंदगी का अंजाम ये होता है कि ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। वालदैन के बगैर ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मरहूमियत देखी थी। और जब वालदैन का इंतकाल हो जाए तो अपने भी यूँ छोड़ जाते हैं, अपने ऐसे छोड़ते हैं जैसे सवाब का काम होता है। क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मरहूमियत देखी, बहुत ज़्यादा खुशियों से मरहूम रहा, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी जिनसे मैं मरहूम रहा। आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र एहसान है मालिक की ज़ात का, लेकिन आज मेरे पास मेरे वालिद नहीं है। आज मेरा जी चाहता है कि मेरे पास मेरे वालिद हों तो मैं अब अपने वालिद के कदमों में दुनिया की हर चीज़ ला के रख दूँ, अपने वालिद को खुश कर दूँ, अपने वालिद से मैं ऐसे बातें करूँ, ऐसे प्यार करूँ, ऐसे उनसे चाहत करूँ, ऐसे उनसे शरारतें करूँ कि आज दुनिया का तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास वालिद नहीं है कि दुनिया की जो खुशी है, जो दुनिया की कामयाबी की खुशी है, मैं उनके साथ मना सकूँ। जी, ज़िंदगी में अगर बंदा किसी मकाम में कामयाब हो जाता है तो अपनी कामयाबी की खुशी मनाने के लिए अपने वालदैन का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वालदैन के साथ कामयाबी की खुशी मनाना ये मुझे लगता है कि अधूरा है। कि आज मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मैं दुनिया में चलो ज़्यादा नहीं तो अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र एहसान है मालिक की ज़ात का कि मैं खुश हूँ कि आज अगर मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते तो मैं दुनिया की हर नेमत ला के उनके कदमों के नीचे रख देता, और उनको दुनिया में कोई भी काम करने ना देता कि यार वालिद साहब आप तशरीफ़ रखें, मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे सांसों में सांस चल रहे हैं आपको मैं कमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपका पुत्र जवान हो गया है। यार जिनके पुत्र जवान हो जाएं और उनके वालिद दुनिया में काम करें तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई चस नहीं, कोई मज़ा नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बुज़ुर्ग हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, यहाँ पे कामयाब हैं, बैरून मुल्क काम करते हैं, वहाँ पे कामयाब हैं। लेकिन नौबत ये है कि उनके वालिद जो हैं वो यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं, 1000-1200 के लिए दुनिया में काम करते हैं। तो यार जिनके औलाद जवान हो जाए और वालिद बूढ़े हो और उस हालत में मज़दूरी करे
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنے والدین کی قدر نہیں ہے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان سے پوچھئے جن کے والد نہیں ہیں، یا والد نہیں ہیں یا والدہ نہیں ہے، کیونکہ والدین کے بغیر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اور والدین کے بغیر یہ زندگی منانا، اور یہاں تک کہ اگر بندہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور والدین نہ ساتھ ہوں تو وہ خوشی بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں ہر مقام پہ خوشی کا مقام ہو یا غم کا مقام ہو تو وہاں پہ والدین کی یاد آتی ہے، تو اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مولا میرے والد صاحب کی کامل بخشش فرما، ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اور جو آج کل کے نوجوان نسل ہے یا میرے مولا ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ والدین کی قدر آج کل اس معاشرے میں بہت ہی کم بلکہ کی ہی نہیں جاتی۔ آج کل تو وہ حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہے اور والد مزدوری کر کے آتا ہے، لوگوں کی باتیں سن کے آتا ہے اور مزدوری کر کے لا کے شام کو گھر دیتا ہے، تو اس کے کام کرنے سے گھر کے حالات چلتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر بچہ جوان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یا میرے والد صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ اپنا خیال رکھیں، میں کام کروں گا، آپ کا پتر جوان ہے۔ تو بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ والد کہتا ہے پتر تو کار بیٹھ میں کم کر کے آنا۔ درمیان میں پنجابی اس لیے بولتا ہوں کہ ہر بندے کو بات کی سمجھ آ سکے، کیونکہ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ یار آپ پنجابی میں بات کیا کرے۔ میں اپنے گاؤں کے ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے بیرون ملک کامیاب ہیں، سیٹ ہیں، اچھے بھلے ہیں، ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، لیکن ان کے والد یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، مستریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور میں نے ان کے والد کو مستریوں کی باتیں سنتے بھی دیکھا ہے۔ تو یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار والدین ایسے ذلیل ہو رہے ہوں، اور لعنت یار وہ ایسی کمائی پہ لعنت، اور ایسی جوانی پہ لعنت۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچہ کامیاب ہو اور کماتا بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور ان کے والد 1000 2000 کے لیے مزدوری کریں، کام کریں، لوگوں کی باتیں سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کمائی پہ بھی لعنت ہے، اور اس بندے پہ بھی لعنت ہے جس کا والد کسی کے آگے ہاتھ اٹھائے کہ یار مجھے دو، میں نے گھر میں لے کے جانا ہے۔ میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں، ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، اگر بچے کامیاب نہ ہوں تو پھر ہوتا ہے کہ یار والد کام کر رہا ہے تو اس لیے گھر کے نظام چل رہے ہیں، اور جن کے والد بھی کامیاب ہوں اور جن کی اولاد بھی کامیاب سیٹ ہو، بیرون ملک کامیابی ہو، پیسے کما رہے ہوں، اور والد یہاں پہ 1000 2000 کے لیے مزدوری کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جوانی پہ بھی لعنت ہے، اور اس پیسے پہ بھی لعنت ہے جو بندہ کما رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے کو اپنے والدین کی قدر نہیں ہے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کے بغیر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے، ان کے بغیر یہ زندگی جینے کا مزہ نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب ان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جائے گا۔ مجھ سے پوچھئے میرے والد کی قدر کیا ہے؟ آج میں یقین کریں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے والد حیات ہوتے، دنیا کی ہر نعمت لا کے میں ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا، اپنے والد کی ایسے میں خدمت کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشی فرمائے، اور تمام بے قدروں کو اپنے والد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی الفاظ کا آگے پیچھے ہو، کیونکہ الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑا ہو، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ والدین کی قدر یار مجھے پتہ ہے کہ والدہ کی قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے، اور والد کے بغیر بندہ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کی قدر کیجئے، ان کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔